Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. 14 anyos nga person with disability nalakip pagkasunog sa ilang bahay sa Santander, probinsya sa Sugbo. Normal nga supply sa kuryente masinati na karong Hulyo o Agosto. Mga butanding wa magpakita sa lungsod sa Oslo. Mga residente ug turista nabalaka. 20 kilo sa gituang shabu nga gikan sa Luzon na sakmit sa Naga, lalawigan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, patay ang 14 anyos nga person with disability human maapil sa pagkasunog sa ilang panimay niadtong Sabado, Mayo 23 sa Upper Liloan, lungsod sa Santander, probinsya sa Sugbo. Ang biktima giilang si Janvin Minyao nga nagpuyo ra usab sa mao nga dapit. Sa investigasyon sa kapulisan uban sa Bureau of Fire Protection, nasuta nga ang biktima nag-inusara kini nga nagluto sa ilang kusina. Giingong kalit lang nga misilaob ang kusina ug dali nga mikatap sud sa ilang panimay nga ginama lang sa light materials. Wala diha ang iyang inahan nga si Janet Tinipre, 35 anyos, tungod kay nanglaba. Samtang ang iyang amahan nga si Ervin Minyao, 39 anyos, ato ang nagtrabaho sa construction. Ang mga sakop sa kamumbiruhan sa lungsod sa Santander nagpadayon pa sa ilang investigasyon, samtang ang patayng lawas sa namatay gidana usab sa usa ka punerarya didto sa mao nga lungsod. Syudad sa Mandawi gikonsiderar ang firefighting drone isip bag-ong kagamitan batok sa sunog. Ang testing niini gipahigayon sa usa ka Taiwan company. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang testing sa firefighting drone at ubangan sa Mandawi City Hall. Gamit ang hose sa fire truck sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, gikonektar kini sa drone og nibuga og tubig. Ang dakong drone gihimo sa kumpanya sa Taiwan, makalupad og gitas-on nga 100 meters og nagkantidad og 3 ngadto 5 milyones pesos matag usa. Ang maong firefighting drones gamit alang sa pagresponde sa sunog sa mga tag-as nga building. Matod ni Mayor Tadeo Junquiuano, nga gikonsidera pa sa syudad ang pag-abang una sa usa ka drone sud sa usa ka tuig sa dili pa mohimo og long-term investment. Matod sa mayor nga ang bagong kagamitan pagbatok sa sunog makatabang alang sa Mandawi isip usa ka highly urbanized city. No, murag mo na among diha tapadong just to see kung magamit ba gyud nato. So, magamit yun nato sa city, being a highly urbanized city, niya daghang tag mga tagas na building dire na makatabang gid sa city. So, we're thinking out of the box now with the technology now na daghan-daghan sa tag mga balay, mga na masalbaro niya. Sa kasamtangan, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office adunay ladder truck na makakabot lang og 35 metros. So mas mayo nang natayingan kay kung mas mayo nang ngani ta wa pa ta nagkinahanglan kay umabot ang panahon nga kailangan ta wala tayingani mo na gid na siya ato although naman sa adang sa fire code nga lapas for
floors dapat na nasa kagaling firefighting capabilities ket hinahanglan sa gitag naingani para sa atong patawag dato nga dili lang kita mo kumpiyansa. Gikalipay usab sa Bureau of Fire and Protection ang posibleng pag-abang ug pagbaton sa syudad. Sabutan og i-evaluate pa sa kagamhanan sa syudad ang proposal sa pag-abang sa drone sud sa usa ka tuig. Posibleng ang syudad ang unang makabaton niini sa Visayas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing nga balita, normal nga supply sa kuryente sa Visayas Grid basinati karong Hulyo o baka sa Agosto. Kini ang pagbanabana sa National Grid Corporation of the Philippines kung mahumana ang pag-ayo sa napaw nga planta. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpabilin sa yellow alert status ang Visayas Grid sa National Grid Corporation of the Philippines ning adlawng Lunes. Matod sa ilang forecast, ana sa 2,664 megawatts ang power supply nga kayang matransmit gato sa tanang mga konsumidor. Taliwa kini sa nagkasakang demand nga naa sa 2,483 ka megawatts Lukop, Visayas. Wala gyapon nag-operate ang tulo ka mga dagkong planta sa kuryente nga mo'y gisaligan sa NGCP sa rehiyon. Apil nini ang Therma Visayas Incorporated nga nimutang sa dakbayan sa Toledo. Matod sa tigbaba ba sa NGCP nga si Michael Ligalig nga mumaayo amaw mga planta labing sayo sa buwan sa Hulyo o di baka sa Agosto aron makapadayon sa paghatag og supply. Maong nakita sa NGCP nga malibkas ang yellow alert status sa gayong mabalik sa normal ang operasyon sa mga apektadong planta. Ito na rin mag-start sa July. July to August, may timeline. Ilang ihatag nga hopefully makabalik na sila. Dan tungod usab kay dako-dako usab ang nawala sa atong grid karon kining dili lang tong tulo na pay another siyam. Bisan og nagpabilin ng yellow alert status, mahimong mopatuman ng NGCP og rotational brownout ngadto sa mahintungdang power utility companies ug cooperatives. Kini aron makapatuman sa mga kumpanya silang manual load dropping ngadto sa mga konsumidor. Sa mong pagi, mapanalipdan sa NGCP ang halapad nga power blackout sa rehiyon kadugayan. Normal naman ang atong operation unya walay problema ang sa side sa transmission nga side. So ang tanan natong transmission lines are operating 24/7 ang atong mga substations, but we cannot control po sa situation sa atong mga power plants na po na sila kagulingon nilang mga repair and maintenance. Momihangyo ang NGCP sa publiko og tumang pagsabot ning kasamtangang status sa Visayas Grid. Sa gihapon, nanawagan ang NGCP sa tanan nga magdaginod sa paggamit og kuryente ilabi na sa peak hours aron kalikayan ang gikabalak ang power outage. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi nangandam na sa ting-init ingon man sa ting-uwan. Mga drainage system gipalimpyuhan na. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Niadtong Sabado, nasinati ang kusog nga uwan sa pipila ka bahin sa Sugbo. Samtang kaganinang buntag, aduna usab pagtaligsik sa pipila ka lugar. Matud sa pag-asa nga kinitungod sa trough o extension sa low pressure area nga naa karon sud sa Philippine Area of Responsibility, dapit sa sidlakang bahin sa General Santos City. Gingong posible usab nga magdungan ang habagat og El Nino sa sunod nga mga buwan sa bahin sa syudad sa Mandawi. Matud ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga regular nga gipalimpyuhan ang nagkadaiyang drainage. Especially after Tino, murag heavily silted na atong mga existing local drainage ana. Sige-sige na nato ipalimpyuhan sa atong DGS, sa atong engineering. Di lang yun madali. Namatikdan usab ang kalambuan ug wala nay pagbaha sa daan sa AS Fortuna Street sa Barangay Banilad sa Milabay nga pag-uwan. Giingong tungod kini sa drainage project sa nasudnong kagamhanan sa Sitio Orel sa maong barangay. Samtang matud sa mayor nga wala pa sila nakadawat og reklamo sa kakuwang sa supply sa tubig sa kabarangayan tungod sa kainit sa panahon. Ang syudad nagpadausab og suwat sa mga kabarangayan sa ilang preparedness measures batok sa El Nino. Sila or sa ilang angay mga sa ilang gipangbuhat sa mga kabarangayan o sa mga tawag nato mga opisina nga appeal sa response clusters o ngayon sa nilang sa nila pag-prepare or sa ilang i-prepare para sa El Nino. Sa pagbuhay lang, ang konseho sa syudad gipa-inventory ang mga poso sa kabarangayan ug gipaayo kung adunay guba. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 130 ka mga panimay sa usa ka subdivision diya sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu
ang maapektuhan sa pagtukod sa Lapu-Lapu Expressway o LLX project. Gipalauman kung gilauman nga sungdan ang katukuran sa proyekto sa sunod tuig human nga nauyunan usab kini sa City Development Council. Matod sa Homeowners Association nga pipila pa lang ka mga apektadong residente ang miuyon nga bag-o nga gub-on ang ilang mga panimay aron hatagan o agianan ang mao nga proyekto. Ang Toll Expressway anaa sa 12 kilometro nga gilayon ug ipatuman kini pinaagi sa usa ka public-private partnership tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa usa ka expressway corporation. Ang gisugyot nga upat ka lane nga skyway magsumpay sa Mactan Cebu International Airport ngadto na sa Cebu Cordoba Link Expressway ug uban pang mga importanteng mga dapit diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mosunod, mga butanding wa magpakita sa lungsod sa Oslo, mga residente ug turista, nabalaka. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lives next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're right to put him down. Since I kiss you, love you live so wide. The things that bothers me is making like you fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Balik sa atong mga balita, whale shark watching sa lungsod sa Oslob naapektuhan tungod sa plankton season. Ana mo sa Kapitolyo nga moabag kung naay mga tabangonong nanginabuhi niini. Ang kasayuran hato ni Gia Navarro. Sukad sa nakalabayng simana, gikabalakan sa mga nanimoyo og mga turista ang gingong wa pagpakita sa mga butanding sa lungsod sa Oslob. Gani doon mga bisita ang dismayado sa wala pagpatimaw sa mga bantugang whale sharks atol sa panahon sa ting bisita. Tungod nini, gihimakak sa local government unit ang sumbong sa mga turista ug mitataw nga nagkatag lang ang maong creatures sa ubang dapit. Sumapa sa abiso gikan silang tourism office nga posibleng nitumaw sa ubang mga silingang barangay ang maong mga butanding tungod lang sa plankton season. Ikumpirma usab di Provincial Tourism Officer Rowena Montisilio nga dunay mga panahong panagsalang napakita ang mga whale shark sa Oslob gumikan usab sa pagpangita og ilang kaunon. Imo pa kung ibutang ang atong activity din ha galore raman ta, di ba no? We want them nga duol siya sa mga tao. But ang nature manggod niya is mangita manggid siya og iyang pagkaon. So naanad lang gid ta nga moanhad gid siya because of the food that we give it. Paday nino ng monitoring sa Provincial Tourism Office nga to sa ilang counterpart sa lungsod sa Oslob. Ablian pagbalik sa Martes ang whale shark watching sa mga lungsod subay sa tinguha nga mobalik ra kadugayan ang maong mga butanding. Andam hinon ng Kapitolyo sa pagtabang kung ugaling na yung mga tour operators nga apektado tungod lang sa panagsala nga pagpakita sa mga butanding sa kasamtangang panahon. Gikan kini sa alternatibong matang sa panginabuhian o uban pang matang sa hinabang. We are here open, no? Not only for tourism but other types of livelihood. We can always partner with DTI, with TESDA, kung unsay angay o gusto sa mga katawhan sa community. Si Governor Pam gusto gid siyang dili gyud mawagtangan og trabaho ang atong mga community. Ian Navarro, CCTN News. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, mipahimangno sa publiko ug sa mga turista sa lalawigan sa mga jellyfish nga makarisgo sa kinabuhi. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Tungod kay Summerman, uso ang pagpangaligo o pag-refresh sa kaugalingon sa water activity sama sa pagkaligo sa pool o dagat. Apan tungod ning panahona, uso sab ang pagpakita sa mga jellyfish o sabay sa kadagatan. Nga kun mataptan ang panit, magkatul, mamuwa, maglisod o ginhawa o posibleng moresulta sa mas grabe nga epekto sa lawas. Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo naghatag kini og giya sa publiko aron masiguro ang kaluwasan sa mga ligo. Lakip sa mga unang buhaton aron nga matambalan ang labtik sa gaway niini, mao ang dali nga paghawas sa tubig. Gamitan og tubig dagat ang paghinlo sa samad. Ingon man ang paggamit og tweezers, gloves ug tumoy sa card aron matangtang ang tentacles o gaway niini. Aron nga maminosan usab ang kahapdos sa panit, mahimong ihumol ang apektadong parte sa init nga tubig sulod sa 20 ngadto sa 45 minutos. O galing maglisod o ginhawa, maghuot ang dughan, malipong, makuyapan, magsuka o magsakit ang unod, gikinahanglan kining dadon-dayon sa duol nga tambalanan. Nasayran nga niadtong Mayo 19 gipebaw sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Argao nga dunay mga nakit-an nga jellyfish sa baybayon niini, lakip na ang pantalan sa lungsod. Hinungdan nga giawhag ang publiko nga dili hikapon ang mamakita nga jellyfish, ilabi na kadto nga gagmay nga kuntan-awon daw patay na. Samang sitwasyon usab ang nabantayan sa lungsod sa Mualboal sa miaging buwan, hinungdan nga temporaryong gipahunong sa maong lugar ang island hopping o snorkeling activities sa mga ligo sa maong higayon. Subay niini giawhag sa kagamhanan nga ning summer season, importante nga mahimong safe samtang nag-enjoy usab sa mga tourist destination sa probinsya sa Sugbo. RV Veloso, CCTN News. Philippine Statistics Authority 7 na nawagan sa publiko nga magbinantayon sa nagkadaghang mangingilad nga gamito ng national ID. Giawhag niini ang mga Sugboanon nga likayan usab ang paghatag og personal nga impormasyon aron malikayan ang ilad. Ang kasayuran hatod pagbalik ni RV Veloso.
Nanawagan ang Philippine Statistics Authority kun PSA Central Visayas sa publiko nga magbinantayon sa mga transaksyon nga mogamit o mohimo og peke nga Philippine Identification System o National ID System. Kini subay sa nagkadaiyang sumbo nga nadawat sa buhatan kalabot sa mga fake IDs nga gilangkuban sa National ID. Gimug-atan sa PSA nga ang ilang opisina mao lamang ang gitugutan nga maka-release o maka-issue sa maong dokumento. Ang masakpan nga nagprinta o nag-issue og national ID, grupo man o individual mahimong mapriso sulod sa tulo ngadto sa 6 ka tuig ug makamulta og moabot sa 1 ka milyon ka pesos ngadto na sa 3 milyones pesos. Ubos kini sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Susamang silot usab ang atubangon sa mga magprinta, magtamper o manlimbong gamit sa maong ID. Gipasidan-an usab ang publiko nga mahimong alerto sa mga text o tawag nga magpakaaron ingnon nga gikan sa botan sa PSA aron nga mukuha lang og maimportante og personal nga impormasyon nga gamiton sa pagpang-scam. Aron masiguro nga lehitimo ang ID, mahimo nga susihon ang authenticity niini pinaagi sa National ID check. Nang hinaot ang PSA nga makig-coordinate usab ang publiko o galing dunay mabantayan nga sama mga illegal nga kalihukan aron nga mahatagan kini sa tukmang silot. RV Veloso, CCTN News. Kapulisan aduna nay person of interest sa anaa sa video nga mikatap sa social media sa giingong pagpanagit sa duha ka mga lalaki sa usa ka parking lot sa Barangay Banilad. Ang maong person of interest appeal sa video nga gidagit sa mga tao nga sakay sa puti nga van og Toyota Vios. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Mikatap sa social media ang usa ka video nga doon caption nga kidnapping alert in Cebu. Diin miani kini og daghang reaksyon sa Facebook. Nahitabong insidente alas 2 ang takna sa kadlaw natong Mayo 11, 2026 sa parking area sa Miranza Center sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo. Apan na post ang maong video kagabi Mayo 24, 2026. Makita sa video ang usa ka puti nga sports utility vehicle kun SUV ug dunay duha ka mga tawo nga nagistoryahanay sa gawas niini. Ang nakatalikod nga nakuon og lawas nga nakakalo ang dunay gikaistorya sa cellular phone ug pipinagagutlo ang usa ka auto nga color gray nga nagparking dool sa guardhouse. Hinahinay ni nga miatras og mipaingon sa ilang nahimutangan dungan sa pag-abot sa usa ka puti nga van. Nanggawa sa mga sakay sa auto ug van nga gibanabana nga naa sa 5 ngadto na sa 8 ka mga tawo gipugo sa pagpasakay ang duha ka mga lalaki. Usa kanila giilang nga si Glenn. Dali nga mibiya sa dapit ang van ug ang auto nga gihulagway nga usa ka Toyota Vios nga dunay plate number nga JAQ 8686 samtang ang usa ka lalaki ang mimaneho sa puting SUV. Mihimo dayon og imbestigasyon ang Mabulo Police Station sa pagpangulo sa hipirini nga si Police Major Eric Hingoyon aron masairan kung unsa ka tinuod nga dunay nahitabong kidnapping. Matod ni Hingoyon nga gidamatod pa si Glenn sa mingaw nga lugar sa Dakbayan sa Naga niya ang pagka-alas 5:30 sa kadlawon sa Mayo 11, 2026 ug didto siya gihagbong nga nakatabon ang ihaga duha ka mga mata. Dali nga miadto sa Naga City Police Station ang biktima apan wala magpa-blatter sa insidente ug igulang kini nga narawag siyang asawa aron didto siya kuhaon. Gibutyag ni Glenn sa investigasyon sa Mabulo Police Station nga ang iyang gikaistorya nga nakita sa CCTV camera nga apil sa gipugo sa pagpasakay sa puti nga van mo'y utok sa mga pagdagit kanina. Ingon si POI nga nagpaabot lang siya sa iyang asawa nga i-transfer ang kwarta para ihatag niya ni victim. Pero imbis na kwarta ang moabot kato nung van nga puti o ang Vios nga murag gray mo inaabot. So mo tong makita ninyo sa video nga nay alleged na abduction nga nahitabo. Si POI mo to ang kauban ni victim sulod sa Natingala matod pa kini kay nganong siya lang aga gidala sa Naga samtang ang maong lalaki gibilin sa Dakbayan sa Sugbo. Tungod nagiila karon sa Mabulo Police Station nga person of interest ang maong lalaki. Gipasabot ni Hingoyon sa mga sakop sa media nga ang biktima nga si Glenn o sa kini ka negosyante o gingong dealer kining second hand nga mga sakinan. Samtang ang person of interest o sama usabong negosyo nga matod pa buy and sell og sakinan. Tulo ka buwan ang nakalabay ang person of interest miduol kini kang Glenn nga dunay siya iprenda nga duha ka sakinan nga mao ang Nissan Terra ug
usa ka Toyota Innova sa kantidad nga 1.8 milyones ka pesos. Si Glenn ang nangita og financier nga modawat sa duha ka mga sakyanan nga iprenda ug doon na kini interes nga 50,000 pesos matag buwan. Tuod man nakakita og financier si Glenn ug gibayaran si person of interest sa kantidad nga gibungat niini apan sa dihang kinahanglan na nga lukaton ni hangyo matud pa kini nga mangita og laing financier kay iya na usab ning nga iprenda ang mao nga sakyanan aron makabayad siya sa 1.8 milyones ka pesos sa una niyang giprendahan ini. Misugot matud pa si Glenn apan gipaninglan una niya ni sa 150,000 pesos ka interest sulod sa tulo ka buwan nga gisanong usab ni person of interest apan sa dihang ipa-bank transfer na matud pa nini ang bayad nga 150,000 pesos kalit lang nga nangabot ang puti nga van ug ang gray nga Toyota Vios ug gipugos sila sa pagpasakay niini. Nagduda si Ngoyon nga ang person of interest ug ang mga abductors managkailara ug ilang subayon kung doon na bay dakong grupo nga nagpaluyo niini. Possible sir nga kaila ang victim sa mga alleged nga abductors, possible, pero si POI ug si victim is kaila gid sila kay naman sila transaction prior 3 months ago mao tong nagprenda sa iya og Lakip silang ipangsubay kung ang person of interest na bigit ba sa modo sa mga karnaper nga rent tangay o rent sangla. Pinagi sa pagigalayon sa Highway Patrol Group 7. Ang biktima nga si Glenn uban sa iyang asawa mibisita sa Mabuno Police Station aron formal nga pasakag kaso sa mga nalabigit sa pagdagit kaniya. Giklaro sa Mabuno Police Station nga isolated lang ang nahitabo sa Barilan ug dili kini hinimuan sa mga notadong kidnapper din manguha na lang sa ilang biktimahon sanglit ang dapayan sa Sugbo o sa kamalinawon nga syudad. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu Archbishop Alberto Oy mipahimangno nga magpabiling buhi ang simbahan uban ang Espiritu Santo. Gipadayag niya kini atol sa kasaulugan sa Pentecost Sunday. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaagi sa usa ka halapad nga selebrasyon sa mga charismatic communities ubos sa Archdiocese of Cebu ang Pentecost Sunday. Nag-abot sulod sa IEC Convention Center sa Dakbayan sa Sugbo ang nagkalainlay mga charismatic groups aron handumon ang adlaw natawan sa simbahang Romano Katoliko gawas sa praise and worship. Present usab ang mga dinapit nga speakers aron pagpadayag unsa ka mahinungdanon ang papel sa simbahan ngadto sa kinabuhi sa mga Katoliko. Ug usa sa mga highlight mao ang Santos nga Misa pinanguluhan ni Cebu Archbishop Alberto Oy. Sa iyang wali, gipainumduman niya ang mga kaigsunan ni Kristo nga pinaagi sa pagsaulog sa Pentecost. Kinalang may numduman sa tanan nga nagpabiling buhi ang simbang Romano Katoliko. Kay ang sukod sa espirituhanong kalayo, dili man kasaba. The test of spiritual fire is not noise. The test of spiritual fire is whether people become more loving, more faithful, and more available for mission. Dugang pa ni Uy nga kung wala ang presensya sa Espiritu Santo o sa lang hinuon kini kayanong organisasyon ang simbahan. Kinanglanon ni noon ang Holy Spirit aron magpabiling nagdilaab ang misyon ngadto sa katawhan paingon sa tumang kaayuhan og kahimayaan. Without the Holy Spirit, ministry becomes merely an activity. With the Holy Spirit, ministry becomes evangelization. Without the Holy Spirit, communities become exclusive clubs. With the Holy Spirit, communities become a fire that brings people to Christ. Hangtod nga nahimong mabulokon ang kasaulugan sa Pentecost, entero Domingo nga puno sa pagtuo ug paglaom. Gian Navarro, CCTN News. Dumalaon ni kanhi Senador Francis Tolentino ang Department of Labor and Employment isip acting secretary. Gitudlo siya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maong katungdanan subay sa pagkanaog sa katungdanan ni outgoing Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Nahukman ni Laguesma nga biyaan ang dole aron mas tutukan ang iyahang kahimtang sa panglawas. Sumapa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga dako ang pagsalig ni Marcos Jr. kang Tolentino gumikan sa taas nga kasinatian sa lokal ug nasyonal nga paggoberno. Mi kandidato si Tolentino pagkasenador isip pambato sa administrasyon ni atong 2025 elections apan napildi.
Mosunod, 20 kilo sa gituang shabu nga gikan sa Luzon na sakmit sa Naga lalawigan sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da! Nangita lagi ni gatas! Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios
kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, 20 kilos sa gituhoang shabu nga mukatidad og 136 milyones ka pesos nasakmit sa mga sakop sa PDEA 7 uban sa mga ahensya sa gobyerno sa buy-bust operation dito sa siyudad San Naga. Ang illegal nga drugas gikan pa sa Luzon og land trip paingon sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kanhi elektrisyan o construction worker ang nakuhaan kinig 20 kilo sa gituang shabu nga magkantinan sa 136 milyones ka pesos sa sa gidusog ng buy-bust operation sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Cebu Provincial Office, PDEA 7 Intelligence and Investigation Unit, alas 4:50 sa hapon itong Sabado sa Purok Gaway-Gaway, Barangay Uling sa Sud sa Naga. Uban sa operasyon ang Philippine Coast Guard Intelligence Group Central Visayas, Naval Forces Central, PNP Drug Enforcement Group, Cebu Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit ug ang kapulisan sa Sud sa Naga. Ang mga suspitsado gila nga silang alias Rumi, 57 anyos, kanhi elektrisyan, luman nga taga Southern Leyte, ug ang ihang nga kauban nga si alias Dante, 47 anyos, construction worker nga taga Laguna sa Luzon. Sa investigasyon sa PDEA 7 na sayran nga dugay na nila nga gimonitor ang mga mga suspek nga mamatod pa ang tighatod sa dinagko nga supply sa Cebu gikan sa kauluhan. Miangkon ang duha nga gikan pa sila sa Luzon ug ilang gisakay og auto aga 20 kadagkong putos sa Cebu, di na matag putos mutimbang kini ug usa ka kilo o gidala diri sa Sugbo. Human mahibawaan sa PDEA 7 nga naa na sa Sugbo aga mga suspek, gitransak dayon nila kini pinagi sa buy-bust operation ug napalitan nila kini og 1 million pesos nga balor sa illegal nga drugas ug nakasabot nga mag-abot sa usa ka dapit sa sudad sa Naga. Sa diyang gihatag na sa mga suspitsado ang gipalit ni Cebu, nagpaila dayon sila nga mga ahente sa PDEA 7 ug gipikto dayon ang pagdakop pa sa pagsusi sa sakinan dito sa luyong nga bahin nakuha ang 19 pa ka mga dagkong puto sa ginudahang Cebu. Giangkon ni alias Romy nga gisugo lang sila nga ipahatod ang maog nga mga illegal nga drugas dinhi sa Sugbo bugti sa Suhol nga 130,000 pesos. Ang unang gibutyag matud pa sa nagpadala nga parcel ang ilang ihatod apan nagduda na siyang daan nga mga Cebu ang ilang karga paingon sa Sugbo. Matud ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga kapit sa usa ka buwan nga gipaubos sa case build up ang duha ka mga suspek sa diyang nadawat nila ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Base sa intelligence information sa PDEA 7, makahatod ang duha og kapin sa 30 ka kilo nga Cebu matag buwan. Ang area nga ilahaga hagbunganan mo ang tibok probinsya sa Sugbo ug ang tulo ka dagko nga syudad sa Sugbo. Si alias Rumi lumad nga taga Leyte apan nakapuyo kini sa dakbayan sa Toledo, sanglit na minyo kini sa maong nga lugar apan na mibalhin dito sa Laguna. Samtang si Dante lumad usab nga taga Zamboanga apan mibalhin dito sa Laguna. Naana sa kustodiya sa buhatan sa PDEA 7 ang duha ug giandaman na kining kaso sa karapasan Section 5 in relation sa Section 26, Paragraph B o Section 11, Article 2, Republic Act 9165. Arnold Bustamante, CCT News. Dili mo mino sa 26 ka tawo ang naluwas gikan sa nahugnong 9-story building nga gitukod sa Angeles City, Pampanga. Nisaka ngadto sa upat ang kumpirmadong nakalas samtang 17 ka mga tawo ang gipangita pa. Sumala kang J. Pelayo City Information Head, gituhang adunay daghang mga tawo nga posibleng natanggong sa nagubang building. Nahugno ang istruktura nga nahimutang sa Chodoro Street alas 3 sa kadlawon kagahapon. Padayon ang search and rescue operation aron makit-an ug maluwas ang ubang mga na-missing. Kapin 400 ka mga security personnel o responder ang gipakatap aron sa pagtabang og rescue. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
hagit